जय जगन्नाथ सांग मैंने आम सांग सब पलि आस ढेଙ୍କାନାଳ गोटे भल पैलेस से हूँ जतन नगर सो आम 4-5 जन सांग खाଇବା नहीं पलि आसु बुलायापी जतन नगर तांकर विषय कौन अच्छी डिटेल्स पैलेस विषय आम आगू जाना सो ये हूँ जतन नगर चलो देखिए एक्सप्लोर करा जतन नगर विषय कौन कौन अच्छी कौन ना सो मो सहित अच्छा पिंटू प्रत्युष सागर संतोष आमु सो बाहरलु कौन सागर भाई गोटे कहले को जगह एटा এটা হচ্ছে যতন নগর जतन नगर আর ଗୋଟେ কাহিনী ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଯେତେବେଳେ ଯତନ ନଗର ଢେଙ୍କାନାଳର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ 99 ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 99 ବଖରା ଘର ଏଠି କରିଥିଲେ। अच्छा अच्छा ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ସବୁ ବୋହିକି ପଥର ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହାତୀ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଠି କେତେ ଯେ ଯତନ ନଗର ତା ନାଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଯେ ତା ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଠି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡେଇ ରାଜା ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନ ଦେଇ ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖାଲି କାମ କରାଉଥିଲେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥର ଅଧା ପୂରଣ ହେଇଛି ସେ ଘର ସେମିତି ଅଧା ଭଙ୍ଗା ରହିଛି। ଆଜି ଆଉ ସେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ବୁଲିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ। सागर भाई आसवा रूटा केमी एपटू रूट ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଜି ଚୌକର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାରି ହେଇକି ସିଧା ଆସିବେ ସିମିଳିଆରୁ ଗାଁଠି ପାରି ହେବେ 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ଡାହାଣକୁ ଯତନ ନଗର ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ସିଧା ଆସିଲେ ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇଠି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କପିଳାସ ପଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନ ଦେଇକି ସିମିଳିଆ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତଳୁ ତ ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଧା ବାଟ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ତ ଆସିପାରିବେନି ଆପଣ ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ବାଟ। सो सांग मैंने आपण मैंने जापारे सागर भाई सब जिनस कहले जतन नगर विषय सो ये हूँ जतन नगर जो आमर आम आसचु आज ये हूँ आम सांग मैंने सब भोजी भी करुचु। सो ये आम 99 राणी आ जन राजा थे मुझे विषय भी आगू कहबी से किए कौन थे कौन ना। सो से राजा थिला नरसिंह प्रताप सिंह से तांकर जो स्त्री थिले तांकर राणी तांकर ना हूँ जतन देवी को नाम अनुसार से महलटा बा पैलेसटा निर्माण करते। एठे आमर आप देखिपारे 99टा आमर अच्छी रूम। सो जेहेतु भंगा अवस्था अच्छी आउ अवस्था ही ना टोटाली एटा गोटे भूत कोठी पलटि जाइए ढेंकानाळर गोटे भल जगह हिल उपर टॉप उपर अच्छी कि गोटे भूत कोठी पलटि जाइए देखते आप। सो आउ सब कांथ सब भांगिना अच्छी आउ ये हूँ तार पिलर सब के रूम कबाट झरका किसी ना सब लोक नहीं सारे चोरी भी हो सारे बहुत जिन। सो ये अवस्था अच्छे आम जतन नगर पैलेस यही जिनस आप देखुवे आगे आगू देखिए आप बहुत भंगा घर माने ये अवस्था अच्छी केमी पड़ जापे क्या ऊपर। सो आसला आप देखना भी आसिए ये हूँ आम 2 महलार जतन नगर पैलेस। तो देखो ये हूँ आउटर एरिया आम बर्तमान अच्छु आउटर एरिया केमती गार्डन थिला कौन ना बहुत भी छोट जगार होते बड़ जगह नुहे। तो देखो ये आउटर एरिया आप देखो जिनस सब देख जतन नगर पैलेस सब भीतर दृश्य ये आम सांग सब अच्छु टे खाई सारापर टे बसिक मजा मस्ती कलु। सो ये हूँ आमर प्रत्युष। सो देखो ये हूँ आउटर व्यू ये आप देखुए 99 बखरा सह आम राजा गोटे पैलेस थी। सो यहाँ सब भांगी सारापर आते भी भल कंडीशन सब ना। सो देखो आमर सांग ये हूँ संतोष भाई से कहे कौन किसी केन लागिला तुम आसलो जो हमरो एठी बहुत बढ़िया लागुची एतिके दुखर कथा एते पुराना कालर राजा माने करथिले କିଛି ନାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦରକାର या गोटे रिपेयर करियार थिला काइना लोक माने की देखिया पे आस्तुंदी पुराना रानी राजा को चाहिए। भाई माने तो रूम फूम आप देखिले आउटडोर सब जिन देखी बर्तमान आम जा राजमहल जो राजा थिले कि राणी थिले तांकर सब टॉयलेट बा सब बाथरूम किपर के अच्छी आप सब देखिए बर्तमान आगे देखते टॉयलेट ये हूँ आम टॉयलेट तांकर सही अवस्था के टॉयलेट थिला लाट्रिन केम थिला सब देखूँ केमती टॉयलेट आज जमाना ठार बहुत डिफरेन्स यहाँ देखूँ यहाँ हूँ टॉयलेट बाथरूम। सो ये हूँ जतन नगर रानी माने टॉयलेट बाथरूम सब एमती राजा मान सब यहाँ ही यूज करुले जगह आप देखिए भी देखो। सो एमती अवस्था बर्तमान से जिन अच्छी
ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତାଙ୍କର ଥିଲା ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ବି ଏମିତି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗାର ଅଛି ସବୁ କାନ୍ଥ ବି ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ସେ ଯତନନଗର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯେମିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଅନେଶ୍ୱତ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୂତ କୋଠି ହେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବା କ'ଣ 4ଟା ପରେ ଗଲେ ବି ସେଠି ଡର ଲାଗିବ। ଭୂତ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ କେଜାଣି। ହଉ କରନ୍ତୁ।